तो भगवान बंधा होती बलराम कटे भल लगुनि बलराम आस कह माँ तुम क्या बांच तुम जानच से किए माँ कहले से किए यह हूँ सचराचर ब्रह्मांडर मालिक हूँ आ समग्र ब्रह्मांड को धारण करुच्ची ये आरे लोमक उपर ब्रह्मांड को रखिले भासुची से माँ कहले अच्छा तू ताले कौन मुझे शेषनाग मोर फणा उपर सोरिष भाया समग्र ब्रह्मांड माँ कहले कौन है सब जाक भगवान आम मोरी घर प्रकट है बाड़ी कहीं कहला बलराम धाई जाते जदि भी भगवान चाहती माने निजर ऐश्वर्य प्रकट करने माँ आ ब्रजवासी मैंने तो प्रकट करने दिखती कौन तू भगवान मोर छोटिया छुआटा तू चली पारनु बोली पारनु जो एरुंडी बंध डेई पारनु तू निज भगवान बोली कहूँ ब्रजर भाई तो आज जिते सभारे भगवान वृंदावन जंगल भितर आसुँच सुंदर से भजन अच्छी आगे गया पीछे गाय माने आगे गाई पीछे गाई आगरे गाई पछरे गाई पछरे पूरा माने कहे गोमाता गोमाता रूपक फुलहारटा भगवान बेकर पकई चारिआडे गाई माने गोबर लगी ये सी पूरा ये भाव में भगवान आसुँच दृश्यटा को सुंदर देखुच तो सुंदर देखी तुरंत से रथरू डेई पड़ी मेरे मेरा मेरा कन्हैया कन्हैया ये सेपट दूर हाथ टेकिकी दूर दूर जाऊँ सेपटे सी कह सुंदर 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 कही सेपटे सी दूर दूर के आस दुजन जाक पूरा आलिंगन कर गोटे सांग साथी जमी कथबार्ता साधारण कथबार्ता कौन रे सुंदर आ तू कौन एत दिन है गाई चरिया आसुनु बहुत दिन हो गला कौन हो तोर ना कान्हा मोर पूरा बाहाघर हो जाए ना तोर बाहाघर हो जाए तू मत लड़ू खाइया तो देन तू तो मत किसी कहनु ना रे बोका गोटे एवं बाहाघर हो बाहाघर हो बाहाघर मोर बहुत आगुरी हो सारी आबे गोना हम मु जाइली मो बोहू को आने अच्छा तू बोहू आने जाइलु मत तो बोहू को टे देखनी ना हाँ मुझे मना कर जाऊन देखू आ ते वृंदावन ते पूरा छूट छड़ा है मैंने वृंदावन में कृष्ण के किसी से किसी भी करें जा तू देख जाऊन देखुन सगड़ उपर रथरे बोहू बसी ना अच्छा ठीक अच्छे मुझे बोहू देखी आसी या कहीकि बर्तमान कृष्ण गले रथ आड़ भाभी भाभी कहीकि गले जाइंट माधवर पूरा अवस्था खराब जमी कहते काल जमी आसूची फिल हो भाभी भाभी कहते रथ पाखे जाकि चढ़ी गले सी जो पूरा कपड़ा बड़ा घोड़ा घोड़ी कर शीत वस्त्र भाई आगे जमी कल कहते बस पड़े भाभी भाई सरी भाउज तुम मुँह देखा बापरे हे भगवान जीवन सारा माँ पाठ पढ़ेला यहाँ करूनी यहाँ देखुनी कि बेला खराब मोर ठीक मोरी भाग्य का पहुँच पहुँच सी टका आसी पहुँचला यदि बाट सीना जानी था दौड़ी पलि था अच्छे बाटे भी जन आने नंदगाँव नुआ नुआ आज ही आसी कौन करी सी पूरा पूरा मूर्ति भाया पूरा बस बार बार भगवान कहते भाभी भाभी भाउज भाउज तो मुँह टे देखा मुँह टे सुंदर तू कौन गोटे कालुणी बहु आनीचु कि तो किसी शुभा जाऊनी ना 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 आ पक्का माने माने कौन मुक मुक बहुटा पक्का कथा कही पार ना 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 बहुत मीठा कथा कहे सुंदर आसिक कहूँ माधवी ये तो मुँह टे देखौनु ये कौन तोर देढ़ुशुर ना ये तो ससुर ये तो दियर हम तेना भुवनेश्वर छोट एज सुनिते 2.5 वर्ष 3 वर्ष बयस तो किसी तो पार्टी तो खोलुनि से जमा सी ता भितर कौन कौन खाली माँ कथ कहे माँ लो मत जहाँ कही कौन करी ये द्वंद्वात्मक स्थिति माधवी अच्छा बहुत बार भगवान कहले माधवी सुन सुंदर भी कहले माधवी सुनने भगवान कहले सुनना माँ तो मना कर घूंघट पूरा पकईकि बस बसचंद माधवी आ तब ये समय भगवान आउ कहले ये भगवान कर जीव को साहाय्य करिवार लास्ट आउ करुँच बोले जीवन सारा करटा भाविया संपूर्ण भूल ना आउ कहले कि लास्ट पदे कथा ठीक अच्छे मत मुँह देखौनु एमती दिन आसब तू मो मुँह देखा विकल हम मुझे तो मुँह देखी
ଏତିକି କହିଲେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପଳେଇଲେ। ଏ ସମୟରେ ମାଧବୀକୁ ଅଲଗା ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା। କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ମୋ ମା ତ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଖରାପ ଲୋକଟେ, ମୁଁ କାହିଁ ଆ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଗିକିରି ପଳେଇଲେ ଭଲ, ଆଉ କେବେ ସେ ଆସିବନି ମୋ ପାଖକୁ ଭାବିକିରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକିରି ମାଧବୀ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ପଳେଇଲେ। ସେଠି ଭଜନ ନାହିଁ ଆମର ତ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସେଟା ସତ ନୁହଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଆନ୍ତି ଗୋପରୁ କହ୍ନେଇ ଦିନେ ଗଲାଲ ଗଲା ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଜୀବରୁ ଜୀବନ ଦିନେ ଜୀବଲୋ ଦିନେ ଜୀବଲୋ ଆଉ ଫେରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ହେଲା ଭଗବାନ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇଲେ। ତ ସୁନ୍ଦର ନେଇକିରି ଗଲା, ମାଧବୀ ସଖୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆରତି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଲେ। ରଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି। ତାପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଗୋପୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଧବୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଭାରି ପ୍ରଶଂସା, ମାନେ ମାଧବୀର ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ବୋହୂଟା ଆଣିଛ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ମାଧବୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ପୁଣି ମାଧବୀର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, ଏତିକି କେବଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ଆଣିଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ବୋହୂ। ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜାଣିଛୁ ଲୋ କାଲି କ'ଣ ହେଲା ଭାଣ୍ଡିରେ ବନେଇଲା? ଆରେ ମୋ ଘରେ ମାଖନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ମୁଁ ଅଟକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମୋର ଏଇଟା କରିଦେଇଛି। ମାନେ ପଦିଏ କଥା ମାଧବୀ ବିଷୟରେ ହେଇଛି କି ନା 10 ପଦ କୃଷ୍ଣ କଥା। ବାପରେ, ଏ ଯାଦୁଗର ତ ବଡ଼ି ଭାରି ଯାଦୁଗର, ବହୁତ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯାଦୁ ଚଲେଇକି ରଖିଛି। ତ ସମସ୍ତେ କାଲି ତାରି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କିଛି ଦିନ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମାଧବୀର ଶାଶୁ କହିଲେ, ମାଧବୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଜଲ୍ଦି ତୟାର ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ମା? ଆମେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦ ଭବନକୁ ଯିବା। ହେ ଭଗବାନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଡରୁଥିଲି ମୋ ପଛରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ନା କ'ଣ? ଏତେ ତ ବାଟରେ ତ ଭଗେଇକି ଆଲି, ସେ ତ ଗଲା, ପୁଣି ତା ଘରକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? 84 ଖମ୍ବା ହେଉଛି ଗୋକୁଳ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋକୁଳ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦ ବାବା ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ସେଟା ନନ୍ଦ ଭବନ, ସେଟା 84 ଖମ୍ବା ନାହିଁ। 84 ଖମ୍ବା ହେଉଛି ଗୋକୁଳରେ ଥିଲା। ଭଗବାନ 2ଟା ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, 2.5 ବର୍ଷ, ହଁ 2.5 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏଠି ଗୋକୁଳରେ। ତାପରେ 10 ବର୍ଷ 11 ମାସ 56 ଦିନ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଗାଁରେ। ତାପରେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ ମଥୁରା। 84 ଖମ୍ବା ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି, ମାନେ ସେ ତାର ଭାବ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଉ ତାପରେ କାହାକୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ଟା କହିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମା କହି ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସତଟା ହେଉଛି ନା, ବାସ୍ତବ ବୃନ୍ଦାବନ ଏବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ବୃନ୍ଦାବନ ବହୁତ ଥର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେବେ ଆସିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଯିବା ପରେ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ବି ନଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଶିଳା ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, କେଉଁଠି? କଂସ ବନ୍ଦିଶାଳରେ। ତ ସେଇ ଶିଳାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି ବଜ୍ରନାଭ ସେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରେଇଲେ। ସିଏ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆଉଥରେ ବସେଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବସେଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର 6 ମହଲା ଥିଲା। ହଁ, ତାକୁ ତ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟର ଘଟଣା, ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୂର୍ବର ଘଟଣାଟା, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି ବଜ୍ରନାଭ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଲେ, ସିଏ ବନେଇଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ପରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛାରଖାର କରିଥିଲେ। କେହି ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେନି, କେହି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଭିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେନି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ବଟକରା କରିକି ଗୋମାଂସ ବିକ୍ରି କଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ତ କୌଣସି ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେଲେନି, ଆଦିବାସୀ ଯାଯାବର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖେଇଲେ ସେଠି, ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଇଏ ଯେତେ କହୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେହି ନଥିଲେ, ତ
प्रथमे महाप्रभुकर शिष्य लोकनाथ गोस्वामी गले सी जाइए मुंडे राधा विनोद को मुंडे था आ ग्रंथ धरिक गोटे गोटे स्थान को चिन्हट कर खुंब पोतु था पताका पोतु था चिन्हट करें स्थान गुड़िक तापर अकबर समय रे राजा मानसिंह समय रे से वृंदावन धीरे 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 आ वृंदावन मैक्सीम राजा मानसिंह बनई बहुत मंदिर आपड़ देखिए ये बर्षणा से जो बड़ मंदिर जो जुगल किशोर अच्छा विराट बड़ जयपुर मंदिर बोल जो कहते राधाराणी मंदिर पर विराट बड़ मंदिर से राजा मानसिंह मंदिर से राधाराणी का से मंदिर पसंद है जयपुरा मंदिर बोलता कहते बनइले एबे बर्तमान जोटा आम देखुचे एबे जोटा आम देखुचे से बना जाए गोटे जिनिस मैंने से समय एम भी हो पारे कि पत्थर खंड में भी तार मिसी थाई पारे से कहे वृंदावन तीनटा जिनस हूँ ओरिजिनाल जहाँ पर केबे कौन प्रश्न चिन्ह करा जाई परिबनी कहीं ना विग्रह को एमती हो पारे रिप्लेसमेंट करा जाई थाई पारे क्वेश्चन मार्क अच्छे तीनटा जिनस क्वेश्चन मार्क ना कौन कौन ना गिरिराज गोवर्धन कहीं उठे कि आउ थे गिरिराज आने प्रतिष्ठा करें ना जमुना नदी एठू बंद कर देके 10 किलोमीटर पर गोटे धार आनबे सेटा ना आ ब्रज रज ब्रजर माटी एमती नुह सब ब्रज माटी ट्रांसफर कर नुआ माटी आने पकेबे तो तीनटा जिनिस हूँ बहुत साधु सन्त अच्छा तीनटा जिनिस उपासना करते से बाबाजी मैंने कौट रहती बेसी राधा कुंड वृंदावन रे नाई बर्षणा रे नाई नंदगाँ रे नाई वृंदावन रे नाई कि बर्षणा नंदगाँ बेसी बाबाजी देखिए मैक्सिमम बाबाजी गोवर्धन परिक्रमा मारे जिते सिद्ध महात्मा सब गिरिराज को पास आउ कहुई बाबाजी मान छोटे गिरिराज खंडे बेगर पे रखिदे हाथ में तुम शरणामत करके रख गिरिराज शालग्राम सभा एत कि तो बर्तमान से नंद भवन को जीवाक माधवीर माँ कह जल्दी जल्दी तैयार हो नंद भवन हे भगवान जोटा को डरी डरिक रही सियाड़े ही मत जावाई शेष कौन कर बाध्य से दिन माधवी कौन कर केसरिया लेहेंगा केसर रंगर लेहेंगा पिंधि चुन्नी उड़े सुंदर घुंघट फुंघट पकई आ ब्रजर सब देखी जो घुंघट पका जो घुंघट मध्यम आम सामना को देखिपर माने एमती बॉर्डर पोजिशनटा थी ओजनिया बॉर्डर थी एटा नेट भाया थी नेट जातीय माने जाली जाली थी एमती शाढ़ी प्राय सेपटे कहीं पिंधती ना से ओढ़णी पकई तो किसी देखिपार हाँ नाक पाखे थी से आखि पाखटा टे जाली जाली थी मैंने से पकईले से देखिपार सी से दिन पूरा माने मोटाटा पकई देखी न पारे कि ठीक अच्छे तो रेडी रुडा होकर नंद भवन गले आ कृष्णकर कौन बात ना ब्रजरे जो नुआ बहु आसब ये प्रथम जो देखा आ नंद भवन से बहु एंट्री कला माने प्रसन्न जाई भाभी भाभी तारा मोड़ा देखा भाज भाज तुम मुह देखा से दिन कौन है माधवी जो गला भवन आसुना देखा तब जशोदा माँ पाखक गले प्रणाम कले जशोदा माँ कहले केड़े सुंदर बोहूटे आनील पूरा लक्ष्मी भाया देखा ये कहते कहीं तुम कान्हा को बाहागर कर दौन तुम गोटे लक्ष्मी भाया बहु आस तुम मुह देख थट्टा मजार जशोदा माँ आ ये कथबार्ता होती ये कथा भितर जशोदा माँ कहते कौन कान्ह आरे आसुन देखिबे सुंदर तो सांगर स्त्री आसी बहु आसी शाशु कहूँ माधवीर शाशु ये पूरा कृष्ण पूरा कान्हा जाइला देखा बाटे ये पागली मुँह देखलानी मना कला तो आउ थे जशोदा माँ डाकिले अरे कान्हा आसे सुंदर बहु आसी देखू ना माँ मत मनसुखा डाकुची मुझे जाऊँगी मनसुखा हूँ कृष्णकर सखा मत मनसुखा बोला रहा है मैं जा रहा रागिक कहीकि पड़े आसे डका होता ये कौन कौन भावुँ न आसे न आसे न आसे ठीक भगवान से कह मुझे मनसुखा बोला रहा है मैं जा रहा हूँ मत मनसुखा डाकुची मुझे पड़े तापर भगवान पड़े से कौन कही मुझे मुह तू मत थे मुह देखल तू दिने मो मुह देखापी तड़पू ठीक अच्छे सी बाटर पड़े ये जो
ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯଶୋଦା ମା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ନୂଆ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଠିକ୍ କିଛି ଦିନ ପୁଣି ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ମାଧବୀର ଶାଶୁ କହିଲେ, ମାଧବୀ ମାଧବୀ କ'ଣ ହେଲା ମା? ମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ରେ, ମାଧବୀ ମା ଜଲ୍ଦି ଆସ, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଫୁଲ ଥାଳି ସଜେଇ ଦେ, ଦୀପକ ଲଗେଇ ଦେ, ପାଣି ଢାଳ ଥୋଇ ଦେ। ମା କ'ଣ ହେବ ମା? କିଏ ଆସିବ କି? ଆରେ ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଖବର ଦେଇଛି, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଏଇପଟେ ଗାଈ ନେଇକିରି ଯିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ବେଳ ଖରାପ, ପିଛା ମୋ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଶୁଣି ଦେଇକି ମା ସେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୋ ମା ତ ମୋତେ କହିଥିଲା। ମା କ'ଣ କହିଥିଲା? ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବଂଶୀ ତାକତ, ବଂଶୀର ତାକତ କେତେ? 2 ଗୁଣା। ସକାଳେ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ତାକତଟା ବେଶୀ। ଏ ବାପରେ ବାପ, ମା ମା ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି କହିକି ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଏଇ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ତୁଳା ନେଇ କାନ୍ଧରେ ଭରିଦେଲା, ପରେ ଘର ଭିତରେ ବସିଲା ଚୁପଚାପ। ଜମା ଏମିତି ବଂଶୀ ଶୋଇଲା, ପୁରା ଓଢ଼ଣୀ ପୁଣି ପକେଇକି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବେଳେ କମ୍ବଳ ଫମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଥିଲା, ବରାହ ପିଣ୍ଡଟା କର୍ଣ୍ଣେୟ କର୍ଣ୍ଣିକା, ଭଗବାନ ସେମିତି ଆଗେ ଗେୟା ପିଛେ ଗେୟା, ଗବାଳ ବାଳକ ମାନେ ମଝିରେ, ବଳରାମ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇକି ସେମିତି ମୟୂର ପିଛ ଢଳି ଢଳିକିରି ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କୁହାଯାଏ ସେ କେତିକି କୁହନି, ତୁ ଯେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ ସଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଉ। ତା ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସେତିକି ସମୟଟାକୁ, ସେ ବିରହଟାକୁ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ନା ସକାଳେ ଭଗବାନ ବାହାରିକି ଯିବେ, ସଞ୍ଜରେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲଟା ସେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ମାନେ ସେତିକି ସମୟରେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ତେବେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଆରତି ସଜେଇଛନ୍ତି, ଦୀପକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ତା ମାଆ କହୁଛି, ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ଆଜି ପାଦ ଧୋଇଦେବି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳ ପକେଇଛି। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫୁଲ ଲଗେଇ, ଅଟାରୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫୁଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରୁ କିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି? ମାଧବୀ। ବଂଶୀ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘର ଭିତରେ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇକି ଶୋଇଛି। ଏମିତି କରିକିରି ଭଗବାନ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା, ତାଙ୍କ ଘରର ଯେ ଦୁଆର ମୁହଁଟା କ୍ରସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଦୁଆର ମୁହଁ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଲା। ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ସାରା ସବୁ ଯେମିତି କୋଳାହଳ ଟିକେ ସବୁ ସରିଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ସେ ସବୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ପାଗଳି ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ? ତା ଶାଶୁ ଯାଇକିରି ଗଡ଼ୁଛି ସେ ବାଲିରେ, ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବାଲି ଗୁଡ଼ା। କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଦୁ ଚଲେଇକି ରଖିଛି, ସେ କ'ଣ ଭଗବାନ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଜାଗା ଦେଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହାରି ପରେ ଦେଖୁଛି ବୃନ୍ଦାବନର ଯେ ଭିଲିନୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଶବର ଜାତୀୟ, ଶବର, କିରାତ, କୁଲିନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ଅତି ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସର୍ବସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଆଲାଉ ନଥାଏ ନା। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା, ସେମାନେ ଆସି ସେ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶରେ ମସ୍ତକରେ ବିସ୍ତାର। ମାଧବୀ ଦେଖୁଛି, ମାଧବୀର ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ଦେଇଛି ଧୂଳି, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ରଜ ଟିକେ ମଥାରେ ଲଗେଇଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ପଛରେ ଲଗେଇଦେବି, ଚରଣ ରଜରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ବିତା। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, 1 ସଲାମ କରିବନି 100 ସଲାମ କରିବ। ମାଧବୀର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେୟା। ମାନେ ଏଠି କୁହାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା,